पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी मखलूक पैदा की है जिसको देखकर इंसान हैरान भी होता है और परेशान भी। हैरान इसलिए कि इसको समझ नहीं आती कि ये किस किस्म की मखलूक है और अल्लाह ताला ने किस तरह इसको दुनिया में भेजा है और अल्लाह ताला की कुदरतों में शुमार होती है। और परेशान इसलिए कि वो नहीं जान सकता कि कौन कौन से जानदार किस काम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। कुछ तो इंसान को पता है जो चंद एक हैं, लेकिन अक्सर का नहीं पता कि इनको पैदा करने का मकसद ही क्या है। बगैर बेकार दिखाई देने वाले जानदार भी अपने अंदर बेशुमार खूबियां रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानदारों के बारे में बताएंगे जो आम तौर पर दिखाई नहीं देते और इनको देखने के लिए खास तवज्जो तो करनी पड़ती है। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। नाज़रीन ग्रामी, पहले नंबर पर जिस चीज का नाम आता है इसे लीफ इंसेक्ट कहते हैं, यानी पत्ते जैसा कीड़ा। इस कीड़े की शक्ल बिल्कुल पत्ते की तरह होती है और इसमें ये खूबी है कि ये खुद को एक मुरझाए हुए पत्ते की तरह बेहिस कर लेता है और आम नजर से देखने से पता नहीं चलता कि ये पत्ता है कि कीड़ा। ये कीड़ा बहुत से परिंदों और जानवरों की खुराक के तौर पर काम आता है, इसलिए कि परिंदे इसे पत्ता समझकर खा लेते हैं। ये एक बेजर सा कीड़ा है। इसकी अपनी खुराक फल वगैरह होती है, लेकिन ये खुद दूसरों की खुराक बन जाता है। इसके अंडे भी बहुत मुहीन होते हैं और इनकी सारी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजरती है। इनके बच्चे भी पैदा होने के बाद बहुत कम हरकत करते हैं, इसलिए इनको भी नहीं पहचाना जा सकता कि ये कीड़ा है कि पत्ता। नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर एक तितली है जिसका नाम है आक लीफ बटरफ्लाई। ये एक ऐसी तितली है जो बैरूनी तौर पर बिल्कुल शाहबलूत के दरख्त के पत्ती की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदरूनी तरफ में बेशुमार रंगों का एक खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। जब ये अपने पर समेट लेती है तो एक पत्ते की तरह हो जाती है और पत्ता भी वो जो सूखा हुआ हो, लेकिन जब पर खोलती है और उड़ती है तो बहुत खूबसूरत मालूम होती है। जब ये बैठी होती है तो एक पत्ते की तरह दिखने की वजह से कोई इसको पहचान नहीं सकता कि ये पत्ता है या कोई तितली है, इसलिए किसी भी जंगल में इसको ढूंढना एक मुश्किल काम है। ये तितली नेपाल, भूटान, चीन, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नाज़रीन ग्रामी, तीसरे नंबर पर है मोसी लीफ टेल्ड कीको। ये जानवर छिपकली की शक्ल का होता है और ये मेटाकास्ट्रों के जंगलों में पाया जाता है। दुनिया में कई एक तरह के अजीबो गरीब जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये मोसी लीफ ऐसा जानवर है जो इंतहाई अजीबो गरीब है और इसको तलाश करना और इसे देखना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। ये दरख्तों की शाखों पर रहता है और शाख की लकड़ी की तरह ही इसके साथ चिमटा रहता है और पहली नजर से दिखाई नहीं देता, और अगर गलती से कोई छू भी ले तो उसे यही लगेगा कि किसी शाख को छुआ है। जब इसको कोई खतरा महसूस हो तो ये शाख के साथ शाख की तरह ही हो जाता है और बिल्कुल सख्त हो जाता है। ये साइज में 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी आंखों को देखने से भी इंसान इसको पहचान नहीं सकता। जिस तरह शाख पर दाग धब्बे लगे होते हैं, इसी तरह इसकी आंखें भी धब्बों की तरह ही नजर आती है। प्यारे दोस्तों, इसका शिकार करना नामुमकिन है, लेकिन अपनी इस खूबी की वजह से ये दूसरे जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों को दिखाई नहीं देता। नाज़रीन ग्रामी, चौथे नंबर पर है लेप्टोसेफलस। नाज़रीन ग्रामी, जब कोई मछली अंडे देती है और इनमें से बच्चे निकलते हैं तो ये बच्चे बहुत कम बचते हैं, इसलिए कि दूसरे जानवर इनको हड़प कर जाते हैं। लेकिन इन्हीं मछलियों में से एक मछली ऐसी है जो खुद को कैमोफ्लेज कर लेती है और दूसरों की नजर से बच जाती है। ये है तो समुद्री जानवर, लेकिन मछली की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसको मछली के ग्रोह में शामिल नहीं किया जा सकता। जब ये अंडे देते हैं और इनमें से बच्चे निकलते हैं तो अजीब बात ये होती है कि बच्चे निकलते ही इस तरह हो जाते हैं जैसे कोई शीशा हो और इनका जिस्म शीशे की तरह शिफाफ दिखाई देता है और किसी को ये इल्म नहीं होता कि ये शीशा है कि कोई जानवर, और ये कई माह तक इसी तरह रहते हैं और फिर बड़े होकर दिखाई देने लगते हैं। ये ऐसा अजीब अमल है कि कुदरत की सनाई पर हैरत होती है। कुदरत ने इनके बचाव के कैसे सामान किए हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, 5वें नंबर पर है ऑक्टीपाई। इसे उर्दू
زبان میں کیکڑا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سمندری جانور ہے جس کے 3 دل ہوتے ہیں اور یہ سمندری جانوروں میں خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کئی ایک اقسام ہیں لیکن ان میں سے ایک خاص قسم ایسی پائی جاتی ہے جو سب سے یونیک ہے۔ یہ براؤن رنگ کا ہوتا ہے اور جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو کیموفلیج کر لیتا ہے۔ اور یہ کس طرح خود کو چھپا لیتا ہے اس پر سائنس بھی ابھی تک خاموش ہے۔ اس کی جلد کا رنگ اتنا تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور جو دشمن اس کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اس کا اصلی روپ ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن اس نے تو اپنا روپ تبدیل کر لیا ہوتا ہے، اس لیے دشمن کسیانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کی جلد میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی رکھی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کو رنگ روپ حاصل کر کے اس طرح کا ہی ہو جاتا ہے۔ زیادہ ڈر کی صورت میں یہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے اور غصے کی حالت میں یہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی 6 نمبر پر ہے پگمی سی ہارس۔ ناظرین گرامی سمندر میں بڑی بڑی مخلوق کے ساتھ انتہائی چھوٹی مخلوق بھی موجود ہوتی ہے، لیکن چھوٹی مخلوق عام طور پر بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا سمندری جانور ہے۔ ناظرین گرامی یہ جانور جاپان، آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بچنے کے لیے ایک خوبی دی ہوئی ہے کہ یہ خود کو چھپا سکتا ہے اور اس طرح چھپا لیتا ہے کہ کوئی انسان تو دور کی بات کوئی جانور بھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین گرامی اس کی ساری زندگی سمندر کے درختوں کے اوپر گزر جاتی ہے اور خطرے کے وقت یہ اپنے آپ کو اس طرح تبدیل کر لیتا ہے جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو تلاش کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف 2 رنگوں میں خود کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن بعد کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کئی ایک رنگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی 7ویں نمبر پر ہے موسی فروگ۔ یہ ایک مینڈک کی شکل کا پودا ہے اور پانی جہاں بھی ہوتا ہے یہ پودا وہاں ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک بڑے مینڈک کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پودے کے اندر چھپ جاتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے سائز کی بات کریں تو یہ 8 سے 10 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی 8ویں نمبر پر ہے ڈیکوریٹڈ کریب۔ یہ بھی ایک کیکڑے کی قسم کا جاندار ہے۔ یہ کیلیفورنیا، مالدیپ اور تھائی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ سمندری جانوروں کی یہ غذا ہے، اس لیے اکثر سمندری جانور ان کو شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے بال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی کیکڑا ہے۔ یہ پودے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یہ بھی اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی 9ویں نمبر پر ہے پنگ ونگ اسٹیک۔ دنیا میں جیسا کہ ہم نے بتایا عجیب و غریب مخلوقات بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی درختوں کے پتوں کی طرح کا ایک کیڑا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ خود کو غائب کر سکتا ہے۔ جب یہ کیڑا درخت پر ہوتا ہے تو اس کی موجودگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ خطرے کے وقت یہ ایک مردہ کی شکل میں خود کو ڈھال لیتا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی مرا ہوا جانور ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک یونیک کیڑا ہے۔ ناظرین گرامی اس کے ساتھ اتنا ہی ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔